Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا la communication et acte de langage. غادي نجاوبوا على les questions d'observation. Après ندوزو نسمعوا le dialogue ديالنا. La première question كتقولنا observe l'image et réponds aux questions. Où se passe cette scène؟ يعني أين يمر هذا المشهد؟ فين كنشوفوا هذا الشيء؟ كنشوفوا هنايا une directrice. D'accord؟ كنشوفوا ان بيرو كنشوفوا هنايا اون فام تقدر تكون اون سكرتير ديال لا ديريكتريس كنشوفوا ان بير اي ان غارسون داكور لا سين se passe dans un bureau de la directrice d'une école داكور تقدر تكون هذا مكتب ديال مديرة مدرسة. Cette scène se passe dans un bureau de la directrice d'une école. La deuxième question, qui peuvent être les personnes que tu vois? شكون يقدروا يكونوا هاد الاشخاص اللي كتشوف هنايا؟ قلنا تقدر يكون هذا يعني ان بارون ديليف داكوغ يعني اب ديال التلميذ هذا يقدر يكون تلميذ هذه سي لا ديريكتريس المديره وهذه تقدر تكون اون سكرتير داكوغ اون سكرتير لا ديريكتريس un parent et un élève. Les personnes peuvent être un parent d'élève, يعني أب ديال تلميذ, un élève تلميذ, une secrétaire et une directrice. La troisième question, de quoi peuvent-elles parler؟ علاش يقدروا يهضروا هاد les personnes هادو اللي كنشوفوا علاش يكونوا كيتكلموا؟ بما انها قلنا مدرسه ولا مكتب ديال مديره مدرسه يقدر يكون هذا الاب il vient d'inscrire son fils dans cette école يعني جاي يسجل ولده في هذه المدرسه وهنايا لا ديريكتريس كنشوفوا elle prend une feuille داكوغ يقدروا يكونوا فيها يعني لي بيس اللي خصو يجيب باش يسجل ولده داكوغ كتوريه شنو خصو يدير. نقدروا نقولوا ce parent يعني هذا الاب vient peut-être d'inscrire son fils. Ce parent vient peut-être inscrire son fils dans cette école et la directrice lui indique ce qui est nécessaire pour l'inscription. يعني كتقول له شنو هما الوثائق الضرورية للتسجيل. داكوغ نسمعوا لو ديالوج ديالنا. Un père d'élève, les personnages اللي عندنا le père d'élève et la directrice Anas. Un père d'élève. Bonjour madame la directrice. On vient de s'installer dans ce quartier et je voudrais inscrire mon fils Anas qui a 10 ans dans votre école. يعني bonjour madame la directrice. يعني حنا يلاه جينا سكننا في هذا الحي هذا وبغيت نسجل ولدي انس اللي عنده 10 سنوات في المدرسه ديالكم. لا ديريكتريس المديره c'est son droit il sera dans une classe de 5e année mais il faut faire vite car bientôt il n'y aura plus de place dans notre école. قالت له يعني هذا الحق ديالو ديال التمدرس وغادي يكون في القسم الخامس ولكن خصنا نسرعوا لانه يعني قريبا ما غادي تبقى حتى شي بلاصه في المدرسه ديالنا غادي تعمر زعما. لو بير qu'est-ce qu'on doit faire شنو خصنا نديرو؟ لا ديريكتريس vous devez apporter un certificat de radiation de l'école où était votre fils. خصك تجيب واحد الشهاده المغادره من المدرسه اللي كان فيها ولدكم. لو بير donc je suis obligée de revenir à son ancienne école pour le chercher. Je prends note. قالها إذا أنا مضطر باش نرجع للمدرسة القديمة باش زعما نجيب هاد لو سيرتيفيكا. Je prends note يعني غادي نسجل هاد الشيء اللي قلتي لي. La directrice pas besoin يعني لا داعي. Voici une fiche qui vous indiquera tout ce que vous aurez à faire. قالت له يعني لا داعي باش تكتب داكشي في الورقه. هاد لافيش هادي يعني هاد الورقه هاد الوثيقه يعني غادي توريك vous indiquera tout ce que vous aurez à faire. يعني في هاد الورقه راه مكتوب كلشي وبلا ما يعني تعاود تكتب داكشي. انس je dois aussi apporter mon carnet de vaccin يعني خصني نجيب ايضا يعني دفتر التلقيح ديالي.
La directrice. Oui, bravo Anas. Mais tu dois savoir qu'il est interdit de s'absenter. يعني خصك تعرف بأنه ممنوع نغيبو sauf si tu es malade. إلا كنتي مريض. La directrice à sa secrétaire. دابا المديرة كتوجه بالكلام للكاتبة ديالها. Madame Alami, faites découvrir l'école à Anas et son père s'il vous plaît. قالت لها يعني سيري ويعني يعني وري المدرسة لأنس والأب ديالو. يعني خليهم يكتشفوا المدرسة، يشوفوا لي كلاس، يشوفوا كاع المرافق اللي كاينه في ليكول. داكوغ، نعاودوا لو ديالوغ. Bonjour madame. Bonjour madame la directrice. On vient de s'installer dans ce quartier et je voudrais inscrire mon fils Anas qui a 10 ans dans votre école. La directrice, c'est son droit. Il sera dans une classe de 5e année. Mais il faut faire vite car bientôt il n'y aura plus de place dans notre école. Le père, qu'est-ce qu'on doit faire? La directrice, vous devez apporter un certificat de radiation de l'école où était votre fils. Le père, donc, je suis obligée de revenir à son ancienne école pour le chercher. Je prends note. La directrice, pas besoin. Voici une fiche qui vous indiquera tout ce que vous aurez à faire. Anas, je dois aussi apporter mon carnet de vaccin. La directrice, oui, bravo Anas. Mais tu dois savoir qu'il est interdit de s'absenter sauf si tu es malade. La directrice à sa secrétaire, Madame Alami, faites découvrir l'école à Anas et son père s'il vous plaît. D'accord? D'abord سمعنا le dialogue ديالنا ندوزو نجاوبو على j'écoute et je comprends. J'écoute et je comprends. Écoute le dialogue et réponds aux questions. غادي سمعنا الديالوج ودابا غنجاوبو على الأسئلة. Est-ce vrai que le père d'Anas vient dans le bureau de la directrice parce que son fils a fait des bêtises? واش بصح الاب ديال انس جا لمكتب المديره حيت ولدو دار لي بيتيز يعني دار البسالات والقباحات؟ Non, ce n'est pas vrai. Anas n'a pas fait de bêtises. غادي نقولوا non, ce n'est pas vrai يعني ماشي صحيح. Anas n'a pas fait de bêtises يعني الاب ديالو ما جاش على حساب لي بيتيز، جا باش يسجلوه في المدرسه. La deuxième question, qui est Anas et que lui arrive-t-il? شكون هو أنس وشنو يعني شنو وقع له؟ D'accord? نقولوا بأن أنس est un garçon يعني واحد الولد qui vient d'emménager avec sa famille يعني اللي رحل مع العائلة ديالو et qui va s'inscrire dans une nouvelle école وجا باش يتسجل في واحد المدرسة جديدة. La troisième question, que doit faire le père d'Anas pour l'inscrire dans cette nouvelle école? شنو خصو يدير الاب ديال أنس باش يسجلو في هاد المدرسة الجديدة؟ أولا il doit apporter le certificat de radiation de l'ancienne école. D'accord? خصو يجيب شهادة المغادرة من المدرسة القديمة. Son père doit apporter un certificat de radiation de l'ancienne école et il doit aussi apporter le carnet de vaccin d'Anas. يعني خصو يجيب حتى الدفتر ديال التلقيح ديال أنس. Qu'est-ce qu'un certificat de radiation? شنو هي شهادة السيرتيفيكا de radiation؟ شنو كتعني؟ Un certificat de radiation est un document يعني واحد الوثيقة qui atteste اللي كتثبت que Anas était déjà inscrit يعني بأن أنس déjà كان مسجل وغادر ديك المدرسة et qu'il a quitté l'école où elle était يعني غادر المدرسة اللي كان فيها pour aller d'accord pour aller dans une nouvelle école باش يمشي لواحد المدرسة جديدة. La cinquième question, quels moyens sont utilisés dans le dialogue pour exprimer une obligation? يعني شنو هما الوسائل اللي مستعملين في لو ديالوج باش نعبروا على l'obligation يعني الإلزامية والإجبارية. Les moyens utilisés pour exprimer l'obligation sont يعني العبارات اللي كنستعملوهم هما il faut, vous devez,
ياك هادو كلهم كاينين في لو ديالوج. je suis obligé ce que vous aurez à faire. tu dois ولا je dois et tu dois savoir. هادو كلهم des expressions utilisées pour exprimer l'obligation. La sixième question كيكسبريم شنو علاش كتدل هاد العباره ديال il est interdit de et dans des expressions équivalentes. il est interdit يعني شي حاجه ممنوعه ما خصكش ديرها. d'accord il est interdit exprime l'interdiction المنع ou bien الحاجه اللي ما خصناش نديروها. d'accord ce qu'il ne faut pas faire. ها هي il est interdit exprime une interdiction ce qu'il ne faut pas faire الحاجه اللي ما خصناش نديروها. وبعض العبارات اخرى اللي عندها نفس المعنى ديال il est interdit هي il est défendu de on n'a pas le droit de il n'est pas permis de غير مسموح il n'est pas autorisé de. La septième question quel temps utilise la directrice pour donner un ordre poli à sa secrétaire. شنو هو الزمن اللي استعملته المديره باش كتعطي واحد الامر يعني مؤدب يعني ما كتامرهاش يعني وهي كتغوت عليه يعني avec politesse à sa secrétaire الكاتبه ديالها et exprime cet ordre d'une autre manière. وحنا غادي نعبروا على هذا الامر ب يعني طرق مختلفه. استعملت l'impératif présent باش La directrice a utilisé l'impératif présent pour donner un ordre. استعملت الامر باش تعطي واحد un ordre كي داير poli un ordre poli à sa secrétaire en ajoutant la formule de politesse. في الأخير زادت داك la formule de politesse ديال s'il vous plaît. قالت لها faites découvrir. faites c'est le verbe faire à l'impératif présent واستعملتها في vous يعني ما قالتلهاش fait visiter ou bien fait découvrir l'école. faites يعني واحد الأمر ولكن بالبوليتس باحترام استعملت معها vous. وفي الأخير قالت لها s'il vous plaît. العبارات الأخرى اللي نقدروا نعبروا على الأمر بدوطخ مانيير غنقولوا تقدر تقول لها je بغيت que vous montriez l'école à Anas et son père. بغيتك يعني توري المدرسة لأنس والأب ديالو. ou bien voulez-vous faire visiter l'école à Anas et son père. واش يعني تبغي يعني توريهم المدرسة وتخليهم يكتشفوها. d'accord ديما vous يعني la politesse un ordre poli. d'accord ça fait بهكا نكونوا سالينا الحصة ديالنا d'aujourd'hui concernant la communication et acte de langage. à la prochaine séance ان شاء الله.